बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। वो अपने बयानिया से पीछे हटना शुरू हो गए हैं, बल्कि अपने बयानिए की खुद ही नफ़ी शुरू कर दी उन्होंने। और जनरल फैज़ हमीद से उनकी मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो गई है। वो उनके नाम से दस्तबरदार हो गए हैं, लेकिन साथ ही दो और जर्नैलों को वो मुतनाज़ा बना गए हैं। और शायद उनकी ख्वाहिश ये है कि फ़ौज में फ़ौज के अंदर जर्नैलों के दरमियान आपस में कोई खींचातानी शुरू हो जाए, जिससे वो कोई फ़ायदा उठा सकें। अगर उठा सकते हैं तो ये मौज़ूआत हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि बड़ी खबर है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने अमेरिका में जिस फर्म्स, पब्लिक रिलेशनिंग फर्म कर लें आप, या आप लॉबिंग करने वाली कोई फर्म कर लें, डेविड फेंटन वाली बात, उसमें भी खान साहब फंस गए हैं। वो कैसे फंस गए हैं, ये भी आज का मौजू है हमारी गुफ्तगू का। लेकिन इससे पहले दो बातें। एक तो ये कि तहरीक लब्बैक वालों के साथ जो ज़्यादती हो रही है हवेलियाँ वाले मामले पे, उसको हम थोड़ा सा मुख्तसर सा आपके गोश गुजार करूँगा। लेकिन इससे पहले शाहज़ेब केस में शाहरुख जतोई की जिस तरह बरियत हुई है सुलह की बुनियाद पे, राज़ीनामे की बुनियाद पे, तो वो उस पर कल मैंने एक व्लॉग किया था कि उनका तो रवैया ही ऐसा नहीं कि उन्हें माफ़ किया जाए। वो तो एक फातिह की तरह विक्ट्री का निशान बनाते हुए आते थे, जाते थे। और अब भी वो बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं जनाब, जैसे उन्होंने कोई कैद भुगती ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, तो मैंने उस पर भी व्लॉग किया। तो हमारे कुछ नाजरीन हैं जिन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं। एक अज़हर बुखारी साहब हैं, और कोई साहब हैं, उन्होंने अल कुरान के नाम से वो उन्होंने जवाब वो लिखा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में। और फिर मोहब्ब अली साहब हैं। इन तमाम ने दियत का मामला जो है वो उठाया है कि जनाब एक साहब जो अल कुरान वाले हैं वो कहते हैं दियत जो है वो रुकावट है, नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह। और अतर बुखारी साहब कहते हैं कि दियत का कानून तो मौजूद है ना, कि पैसे दें और अदायगी कर दें दियत की, खून बहा अदा करके तो बंदा जो है वो छोड़ा जा सकता है। और मोहब्ब अली साहब ने भी कुछ दियत की हमायत में वो उन्होंने कमेंट्स किए हैं। अच्छा, अब ने इसको मसला ये है कि इसको समझने की ज़रूरत है। जज साहबान भी इसको उस तरह बरीकबीनी से नहीं देखते। वो एक जज होते थे खलील रहमान रमदे साहब, उनसे बड़ा जो फौजदारी कवानीन का कोई यूरिस्ट है नहीं पाकिस्तान में, और माजी में भी उनकी तरह का कोई बंदा मैंने देखा नहीं। वो इन मामलात को बहुत बारीक बीनी के साथ कानून के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेके वो जजमेंट्स दिया करते थे। और मैं ये कहता हूँ कि उनकी जजमेंट्स ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। जो जज साहबान हैं उनको भी रहनुमाई लेनी चाहिए। उनकी जो अदालती नज़ायर हैं, जो फैसले हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। अब ये मामला है क्या, दरअसल दियत है क्या? और ऐसे ही हम समझ लेते हैं कि जनाब अगर कोई बंदा किसी के हाथों जान से जाए और उसका दे दिया जाए दियत या खून बहा, वो क्या तरीका होगा? ऐसे थोड़ा छूट जाता है वो बंदा। ये जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसके दफ़ात मुख्तलिफ जो हैं वो दफ़ात हैं, कत्ल अमद की भी, कत्ल ख़ता की भी। फिर जो कत्ल अमद है उसमें 302 है एक, तो जो हम ताज़ीरात पाकिस्तान उसमें ताज़ीर के तहत बंदे को सज़ा दी जाती है, यानी सादा लफ्ज़ों में अंग्रेज़ी कानून के तहत 302 में उसको सज़ा होती है बंदे को। और दूसरा है 302A, जिसमें क़िसास यानी हदूद के तहत या इस्लामी हुक्म के तहत उसका ट्रायल होता है। अब हमारे यहाँ लोग खौफज़दा होते हैं कि 302A ना लग जाए कहीं, 302 के तहत ट्रायल हो, उसमें वो समझते हैं कि शायद आसानी है। बल्कि वो मुझे याद है एक केस की समाअत के दौरान यही इसी तरह का इशू था, तो जस्टिस रमदे ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि यार मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि अगर किसी को अंग्रेज़ी कानून के तहत सज़ा हो जाए, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत और हदूद के तहत या क़िसास के तहत सज़ा ना हो, तो क्या कैदी जो है वो फांसी घाट की तरफ धमालें डालता हुआ जाएगा कि लो जी मैं हदूद लाज तो निकल गया फिर ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत?
یہ دراصل ایک تزکیۃ الشہود کا ایک مولویوں نے بنا لیا ہے جناب کہ شہادتوں کو بڑی چھان بین کرنی چاہیے، شہادت دینے والا جو ہے گواہ جو ہے وہ بڑا نیک باک ہو، یہ پہلے اس کا پتہ کر لیں کہ گواہ کیسا ہے، پھر اس کی گواہی مانی جائے گی۔ وہ بھائی جو ایگزامینر چیف ہوتا ہے جس پہ گواہ کے کردار پہ ڈسکشن ہوتی ہے، جرا ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ تزکیۃ الشہودی ہے۔ بہرحال یہ باریک سے پوائنٹ ہیں جو جسٹس رمدے صاحب اپنی ججمنٹس میں اٹھاتے رہے ہیں، لیکن ان کو فالو نہیں کیا جاتا۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو 302A ہے، جو تعزیرات پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، تعزیر کے تحت جس میں سزا ہے، قصاص نہیں ہے، اس میں بھی معاف کر سکتا ہے بندہ اس کے ورثہ جو ہیں، اور وہ اللہ واسطے بھی معاف کر سکتا ہے، پیسے لے کے بھی معاف کر سکتا ہے۔ اب یہ سزا ہے ہوتی کیوں ہے؟ سزا کے 2-3 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو عبرت ملے، قانون کا احترام سیکھیں، ڈریں قانون سے کہ جناب اگر یہ کیا تو یہ پھر سزا بھی ہو جاتی ہے، یہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو متاثرہ فریق ہے یا مقتول پارٹی کہہ لیں، ان کی دل جوئی اور تشفی، اور تاکہ وہ انتقام در انتقام معاملہ شروع نہ ہو جائے، ایک طرح سے ان کے انتقام کی تسکین ہوتی ہے، ان کا جو جذبہ انتقام ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے سزا ملنے سے۔ اگر کسی بندے کو پیسے لے کے وہ مل جاتی ہے، تشفی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جناب خون بہا مل گیا ہے تو اوکے ٹھیک ہے، میں نہیں کرنا چاہتا آگے کارروائی، تو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ اسلام جو ہے یہ کوئی انسانوں کا بنایا ہوا ہے، جو حدود لاز ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین تھوڑے، اور خدا سے زیادہ لائق فائق اور معاشرے کو سمجھنے والا کون ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو ان قوانین پہ تنقید، بھیجا تنقید ایم ہی لبرلز نے بنائی ہوئی ہے۔ اچھا اب اس میں یہ آئے کہ جو 302 کے تحت یعنی تعزیر کے تحت جو سزا ہوتی ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ مقتول کے تمام ورثہ اسے معاف کریں، تب معافی کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ لیکن 302A جو قصاص والا ہے، اس میں اگر مقتول کے ورثہ میں سے ایک وارث بھی معاف کر دے یا دیت لے لے تو اس کو سزائے موت نہیں ہو سکتی، پھانسی نہیں دیا جا سکتا، پھر اور معاملات آتے ہیں۔ اور دیت جو ہے، دیت یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی چاندی کی کوئی رقم ہے، وہ 35-40 لاکھ کے میرے خیال قریب اب اماؤنٹ بن گئی ہوئی ہے، وہ حکومت اس کا تعین کرتی ہے کہ جناب اتنی دیت جو ہے وہ کم از کم اتنی دیت، اور وہ مرضی عدالت کی، اس سے زیادہ بھی وہ کہہ سکتی ہے جناب آپ تو بڑے کھاتے پیتے ہیں، ظلم بڑا ہوا، یہ ہے وہ۔ اچھا اب جو صلح ہے، صلح کیسے ہوتی ہے؟ یہ نا CRPC کا جو سیکشن ہے 345، اس کو ذرا دیکھیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ 3 قسم کے فوجداری جرائم ہوتے ہیں یا مقدمات ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کمپاؤنڈیبل، قابل راضی نامہ، اس میں فریقین عدالت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہمارے درمیان صلح ہو گئی ہے، تو پھر عدالت یا مجسٹریٹ کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس صلح نامے کو یا راضی نامے کو رد کر دے۔ یہ کمپاؤنڈیبل جو جرائم ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ہوتے ہیں نان کمپاؤنڈیبل، جیسے میں صلح ہو ہی نہیں سکتی، جیسے اس کیس میں جتوئی والے کیس میں لگی ہوئی تھی دفعہ ATA کی، اور دہشت گردی کی دفعہ جو ہے وہ قابل راضی نامہ نہیں ہے۔ اور تیسری ایک ہے کہ کمپاؤنڈیبل ود دی پرمیشن آف کورٹ، عدالت کی اجازت کے ساتھ صلح، یہ 302 میں ہے کہ عدالت کی اجازت ضروری ہے۔ بہت سارے مقدمات ہیں، مسٹر جسٹس صدق جیلانی صاحب کی عدالت میں ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے اپنی فیملی کے کوئی 5-7 بندے انہوں نے کر دیے تھے، کرکا دیے تھے، اور وہ صلح ہوگی، باقیوں نے معاف کر دیا۔ جج صاحب نے نہیں، یہ نہیں ہو سکتی، یہ صلح نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ ایک مجھے یاد ہے میاں چنو کا ایک کیس تھا، ایک پولیس والا، پولیس گئی کسی بدماش کو یا ڈاکو ٹائپ بندہ تھا، اس کو پکڑنے کے لیے وہ آگے اس نے چھت پہ چڑھ کے فائرنگ کر دی، ایک کانسٹیبل جہاں بحق ہو گیا۔ تو وہاں پھر بعد میں اس کے باپ نے معاف کر دیا جو مقتول پولیس والا تھا، تو وہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ کیس جو ہے وہ نئی صلح ماننی تھی، انہوں نے کہا نہیں یہ صلح نہیں مانی۔ مجھے تھوڑا یاد پڑ رہا ہے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب بطور وکیل
اس میں پیش ہوئے تھے، اور وہ جو ڈی بی تھی وہ اس میں رمدے صاحب بھی شامل تھے۔ بہرحال یہ ہے ساری صلح کی بات۔ بھائی وہ عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب خون بہا لینا ہے نہیں لینا، ان کا راضی نامہ ماننا ہے نہیں ماننا، ملزم کا یا مجرم کا رویہ کیا ہے، کیا وہ پشیمان ہے، وہ دوبارہ غلطی تو نہیں ایسی کرے گا، وہ اپنے پیسے کے زوم میں یا بدماشی کے ذریعے تو صلح نہیں کروا رہا۔ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اس میں دیت کے اسلامی قانون کا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی لازم ہے کہ جناب جو ثابت ہو گیا قتل تو اس میں وہ قصاص کی بجائے دیت کی طرف معاملے کو لے جائیں، یعنی جان کے بدلے جان کی بجائے پیسے لے کے وہ عدالت کے جناب آپ پیسے لے لیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ عدالت نے ہی دیکھنا ہوتا ہے، اور یہاں عدالت نے وہ اپنا جو حق ہے وہ استعمال کیا، اختیار جو ہے عدالت کا کہ جناب ٹھیک ہے ہم اس جو راضی نامہ ہے اس کو قبول کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیگر جو پہلو ہیں ان کو نظر انداز کیا۔ میرا صرف یہ ہے کہ اگر اس کے مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ راضی ہیں اس پہ تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، اوکے ہے، لیکن وہ جو دوسرے پہلو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے عدالت نے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو صلح ہوئی ہے یہ کوئی فساد فی الارض تو نہیں، اس کا جرم اس کے زمرہ میں تو نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ عدالت نے شاید اگنور کی ہیں۔ اور پھر اب دوسری بات جو حویلیہ میں ثانیہ ہوا ہے اور تحریک لبیک والوں کے ساتھ جو ہوا، 3 لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں۔ اور پھر اچھا یہ مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے، جب یہ کوئی ریلی نکلتی ہے، جلوس نکلتا ہے یا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس کا ایک روٹ مقرر ہوتا ہے کہ جب اس روٹ پہ آپ نے جانا ہے، وہ اسی روٹ پہ گئے ہیں، اور وہاں منزل پہ پہنچنے سے منزل پر پہنچنے کے بجائے پیچھے ہی انہوں نے ختم کر دیا۔ اچھا اب جب ڈسپرس ہوتا ہے ہجوم تو پھر وہ اس روٹ کا خیال کوئی بھی نہیں رکھتا۔ آپ بھی اگر کسی جلسے میں گئے ہوں گے یا کسی ریلی میں گئے ہوں گے تو جب اختتام ہوتا ہے تو لوگ ان گلیوں سے یا ان راستوں کے ذریعے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں راست کم ہو، جہاں وہ جلدی سے نکل جائیں۔ تو وہاں جب اختتام ہوا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اور راستوں کے ذریعے انہوں نے واپس آنے کی کوشش کی، وہاں انہوں نے پکڑ دکڑ شروع کر دی، وہ دوسرا معاملہ ہو گیا، گولیاں چل گئیں، 3 بندے جاں بحق ہو گئے۔ اور پھر وہاں جو زخمی ہوئے لوگ، وہ ایک صاحب، ابھی میں تصویر ایک دیکھ رہا تھا، یہ کوئی کاموکی کے صاحب ہیں جن کے پیٹ میں وہ گولی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ ہاسپٹل میں ہیں اور ان کو ہتھ کڑیوں کے ساتھ وہاں باندھا ہوا ہے۔ اور یہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جب مجسٹریٹ کی عدالت میں ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا 14 روز کے ریمانڈ کے لیے، تو وہ جو لڑکے تھے نوعمر قسم کے کارکن تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب 2 دن سے ہمیں پانی بھی نہیں دیا انہوں نے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ یار یہ تو معصوم سے بچے لگ رہے ہیں، لگتی نہیں ہے جو الزامات آپ لگا رہے ہیں، پولیس کو کہا تو یہ آپ کس چیز کا ریمانڈ مانگ رہے ہیں، یہ واپس آ رہے تھے لوگ۔ اور پھر انہوں نے کہا اپنے گھر سے پانی منگوایا، انہیں دیا، ان کا ان کو پانی پلوائیں، اور اپنے عملے کو کہا کہ ان کو کوئی باہر سے، یہ ان کو تو توفیق نہیں ہے کے پی حکومت کو یا کے پی پولیس کو، حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی حوالاتی ہو، قیدی ہو یا زیر حراست شخص ہو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا حکومت کی اور پولیس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ جج صاحب نے کہا نہیں چلو یار تسی تو اتنے جوگے نہیں ہے، کیونکہ یہ انہوں نے تو نہیں کہا لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ تھوڑے جڑے چیئرمین صاحب نے پی ٹی آئی دے، انہوں نے بھی یہ توفیق نہیں ہوندی کسی نوں چائے پانی دا پوچھ لین۔ وہ صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے بلایا ہوا تھا، تو اس میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے عہدیدار تھے، کوئی وہ راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ کے کچھ عہدیدار تھے، کچھ اور اس طرح کے جو صحافیوں کے وہ لوگ بلائے ہوئے تھے، اور پتہ چلا ہے کہ انہیں پانی تک نہیں وہاں پوچھا گیا، خان صاحب نے پانی کا بھی نہیں پوچھا انہیں، اور چائے تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور پھر انہیں کہا جناب جو مین سٹریم میڈیا، وہ سارے مین سٹریم میڈیا کے یا الیکٹرانک میڈیا کے لوگ تھے یا پرنٹ میڈیا کے لوگ تھے، تو وہ یار یہ تو اب میڈیا ختم ہو گیا، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے۔ بھائی اگر سوشل میڈیا کا دور ہے خان صاحب تو آپ نے ان کو بلایا کیوں تھا؟ کیوں بلایا تھا ان کو؟ پھر تو ان کی ترلے منتیں کیوں کر رہے تھے؟ جناب میں اب جب لانگ مارچ میں نکلوں گا تو مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوگی،
वो मदद की ज़रूरत आप इनकी कोई अहमियत ही नहीं। ये तो सोशल मीडिया वालों का जो अब दौर आ गया है, और सोशल मीडिया पे मेरा जनाब वो कहते हैं बड़ा होल्ड है, मेरे बंदे जो हैं वो बड़े तेज़ हैं। बहरहाल बात उधर से निकल गई, तो वो बहरहाल उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने उनको एक तो रिमांड नहीं दिया उनका, जनाब जुडिशियल कर दें इनको, ताकि पहले ही शुरू का मामला जो है वो आगे चल सके। रिमांड के दौरान, जिस्मानी रिमांड के दौरान तो बेल अप्लाई भी नहीं हो सकती। और दूसरा, उन्होंने खदा तरसी की और उन्हें पानी अपने अमले के ज़रिए मुहैया किया कुछ खाने के लिए। भूखे थे 2-3 दिन से, उन्होंने कहा चलो यार को फ्रूट श्रूट इनको खिलाएं, वो अपने पल्ले से दिया। अच्छा, अब बात है जनाब खान साहब की तरफ। खान साहब बिल्कुल बुखला के हुए, जो ये कह रहे थे ना कि बैकडोर कुछ मेरे मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्लियरिटी नहीं है और पता नहीं क्या हो जाएगा उसमें, वो समझ नहीं आ रही मुझे, वो जवाब हो गया हुआ है इनको। मैं पहले भी बार बार कह रहा हूँ, इनको हो गया हो जवाब। अच्छा, वो उसकी तरफ तो बाद में आते हैं, वो जो जर्नैलों को जो मतनाज़ा बनाने की और आपस में चाहते हैं कि उनकी लड़ाई खींचातानी, वो क्या है। लेकिन इससे पहले वो जो इन्होंने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर की है कि मामला ठीक करने के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए, वो डेविड फेंटन वाला जो मामला है, जो एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ भी बड़ी ज़बरदस्त लॉबिंग उसकी है, तो वो साहब जो हैं जिनको $25 लाख माहाना इन्होंने देने हैं। ये माहदा हुआ है 1 अगस्त को और उसने नाफिज़ुल अमल होना था 9 अगस्त को इसी साल। और वहाँ अमेरिका का ये कानून है कि ऐसा कोई माहदा वगैरह होता है, जो ऐसी फर्म है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करें। नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा है वहाँ पे। तो वो वहाँ से ये बात निकली कि जनाब इन्होंने इनको डेविड फेंटन वगैरह को हायर किया है। इससे पहले इन्होंने मार्च में भी इस फर्म को पाकिस्तानी सफारत खाने की मदद के लिए हायर किया था, लेकिन वो सितंबर तक था, वो 30 लाख माहाना उसको इन्होंने पे करना था। तो वो फिर मई में जब ये हुकूमत बदली, हुकूमत बदलने के बाद मई में इन्होंने वो माहदा जो था वो मनसूख कर दिया। तो फिर इन्होंने अपनी पीटीआई वालों ने वहाँ माहदा कर लिया। अब इसमें गड़बड़ क्या हो रही है? इसमें गड़बड़ ये हो रही है कि जनाब पाकिस्तान से जो $25 लाख जाने थे, वो स्टेट बैंक की मर्जी से जाने थे। स्टेट बैंक से इजाज़तनामा लेके एनओसी के बाद ये पैसे जो है इन्होंने ट्रांसफ़र करने थे उस कंपनी को। तो ये पाकिस्तान से 1 रुपया भी नहीं गया, 1 रुपया भी नहीं गया। अब ये कह रहे हैं कि जनाब वहाँ जो हमारी पीटीआई की वो तंजीम है, वो जनाब वहाँ पे करेगी पैसे इकट्ठे करके। अगर वहाँ वो बाहर पैसे इकट्ठे करेंगे और वही पे करेंगे, $25 लाख जो हैं वो छोटी अमाउंट नहीं होती। हर महीने उन्होंने वो देने हैं, 6 माह के लिए उन्होंने वो अदायगियाँ करनी है। अगर वो उसको मनसूख करते हैं तो फिर भी अदायगियाँ जो है कानून के तहत, वहाँ के कानून के तहत वो अदायगियाँ करना ज़रूरी हैं। अगर ये मनसूख भी कर दें, सारे को पैसे नहीं आएगा जो भी, या हर्जाना देना पड़ेगा जो फर्म जिस पे राज़ी हो जाए, या फिर वो 6 माह तक उनको वो देने ही देने हैं। तो वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसकी इंक्वायरी जो है ये भी अंदर खाते शुरू हो गई हुई है कि ना वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसको कहाँ से पेमेंट्स की जा रही हैं, और वहाँ कौन है, कौन सी लॉबी है जो $25 लाख जो है वो जमा करके दे रही है। और वहाँ जो हिसाब किताब है वो भी हिसाब किताब होगा कि खान साहब आपके लिए फ़लाँ फर्म हायर की गई। तो ये तो कानून तो ये है कि गैर मुल्की जो कंपनी है या कोई फर्म जो है जो फंड नहीं दे सकती किसी सियासी जमात को, वो अशाइया भी नहीं दे सकती, ज़ोहराना भी नहीं दे सकती, खाना भी नहीं दे सकती कि चलो इस फंक्शन का खाना जो है फ़लाँ तंजीम दे दे या गैर मुल्की दे दे, वो भी नहीं दे सकता। फिर वो फंड कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं डेविड फेंटन वाले, ये भी एक सवाल है। आएगा और आप देखेंगे जल्द आएगा। इसीलिए तो खान साहब परेशान फिर रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं हर दूसरे दिन। और अब खान साहब, कल आपने सुना ही होगा, खान साहब की जहनीत जो है वो खुल के सामने आ गई। गरीदा फरूकी वाले मामले में वो मर्दों में घुस जाती है। अल्लाह के बंदे, आपके तो मुझे अब 2014 में जब आपके धरने हो रहे थे तो क्या आपने ये नहीं कहा, ये इनके जो करीबी लोग हैं वो बताएं, क्या उन्हें नहीं कहा था
कि ख़वातीन को यार लेके आया करो, इनवाइट किया करो, रश लग जाता है, लड़के आ जाते हैं। और फिर वहाँ जो बेहूदगियाँ होती थीं ख़वातीन के साथ, फुटेजेस मौजूद हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स दिखाते थे कि एक खातून है वहाँ, उसको 20-25 जो इनके वो लफंगे हैं वो घेर लेते थे उसको। वहाँ तो मखलूत रखा हुआ था खान साहब ने 2014 में, मखलूत इज्तिमा होता था ताकि वो लोग जो हैं, लड़के वाले जो हैं वो आए और वो कुछ और सोच के आए और लगे ये खान साहब को देखने आए हैं। और ये खान साहब का किरदार है, खान साहब की जो अपना किरदार है उसकी झलक नज़र आती है। कभी ये कहते हैं जनाब ख़वातीन के जो कपड़े हैं वो लोगों को मजबूर कर देते हैं गलत मलत हरकतों पे, इंसान रोबोट थोड़ा होता है, कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। और ख़ुद इनके इखलाक का जो पता ही है लोगों को, जब ये क्रिकेट खेलते थे और अब तक जो भी सूरत चल रही है। अब आते हैं उस बात की तरफ कि जर्नैलों में कैसे खान साहब जो हैं वो आपस में उनकी खींचातानी करवाना शुरू कर रहे हैं। ये फैज़ हमीद साहब के फ़ैन हैं कि फैज़ हमीद को मैंने कहा, फिर कहा उन्होंने, एक दफ़ा फिर कहा, मुझे तो पता चल गया जुलाई से जनाब हो रहा है और जुलाई से इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, मुझे जुलाई में पता चल गया था, इसलिए मैंने कहा था कि जनाब फैज़ हमीद को दिसंबर जनवरी तक रहने दें। इस तरह की बात उन्होंने फिर की है। यानी ये अमेरिका वाला बयानिया जो है साजिश वाला कहाँ गया? अगर फ़ौज साजिश कर रही थी तो फिर इतनी देर क्यों लगी? क्या अगर फ़ौज साजिश कर रही थी तो क्या फैज़ हमीद फ़ौज से बाहर थे? बहरहाल ये एक अलग सवाल है, लेकिन ये इन्होंने पूरी कोशिश की कि फैज़ हमीद साहब, अब ये पता चला है कि इन्होंने ये कहा है कि जनाब जो जिसको नवाज शरीफ लगाना चाहते हैं वो भी ना आर्मी चीफ हो, फैज़ हमीद को भी निकाल दें उस लिस्ट में से, फैज़ हमीद को भी ना लगाएं। और एक और जज उन्होंने जो जर्नैल हैं उनका नाम लिया है कि उनको लगा दें। ये यानी आसम मुनीर साहब, क्योंकि इनकी करतूत जानते हैं, बतौर DGI उन्होंने एक फ़ाइल बनाई थी जो फैज़ हमीद के सुपुर्द कर के थे और फैज़ हमीद साहब ने वो उसको बंद करके सुर्ख फीता डाल के उसको कहीं खुदे लाइन डाल दिया था। इसलिए ये आसम मुनीर से डरते हैं, उनको इनके सारे करतूतों का पता है। 8-9 माह वो इनके दौर में ISA के DG रहे हैं। और फिर इन्होंने ये कहा है, एक तो आसम मुनीर को इन्होंने बदनादा बना दिया और दूसरा ये इन्होंने कहा कि साहर शमशाद साहब को लगा दें आर्मी चीफ। अब साहर शमशाद साहब अगर ये बंदा कह रहा है कि साहर शमशाद को लगा दें, तो दूसरे जो लोग हैं जो इनके पास इख्तियार है आर्मी चीफ लगाने का, वो सोच में नहीं पड़ जाएंगे कि जनाब इसका नाम क्यों ले रहा है। यानी इन्होंने 3 जर्नैलों को मतनाज़ा कर दिया, जनरल फैज़ हमीद साहब को, आसम मुनीर साहब को और साहर शमशाद साहब को। अब इन्होंने इनसे कोई बाइद नहीं, कुछ और नाम लेना शुरू कर दें कि जनाब ये भी ठीक नहीं, ये ठीक है, ये यानी जो इन तक इतला पहुँची। इनकी वैसे वो इतलात जो थी ना, इनको जो जहाँ से मिलती थी, वो रास्ते रूस्ते तो हो गए बंद। फिर भी ये तुकबंदियाँ करते हैं कि इसको लगा सकते हैं, इसका नाम मैं अब ले दूँ ताकि तासर ये आए कि मैंने तो पहले ही कह दिया था इसको लगा दे, इसलिए मुझे कोई इतराज़ नहीं। इतराज़ करने की जरूरत नहीं होनी इन्होंने को, ये मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ। जो लग जाए ना नवे आर्मी चीफ ने, फिर खान साहब तो एक खान साहब को ये जरूरत नहीं होनी कि कहने जनाब गलत बंदा लग गया या मेरी मर्जी के खिलाफ लग गया। ये अपने जो इनके चेले हैं ना, उनको ये तासर देना चाह रहे हैं कि देखा ना मैं इंज किया तो फिर इंज हो गया ना, ये नहीं लगे ना इन्हों की मर्जी का, ये मैं क्या से ला दो। अब खान साहब ने खुद ये बात बताई है कि मैंने ये कहा है कि चलो फैज़ को भी रहने दें, आसम को भी रहने दें और लगा दें आप साहर शमशाद में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये नए आर्मी चीफ का तकर्रर का मामला बड़ा हसास है। अगर वो जजों के उनके बारे में, जर्नैलों के बारे में बात शुरू कर दी जाए तो फिर और बहुत सारे तनाज़ात जो हैं, और खान साहब की यही कोशिश है कि ये तनाज़ात जो है वो खड़े किए जाएँ। खान साहब ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये पोशीदा नहीं है, ये खबरें बाहर आ रही हैं, रिपोर्ट्स मिल रही हैं। जो बड़े हैं रावलपिंडी में बैठे हुए, उन्हें एक एक लम्हे की, इनकी एक एक हरकत की, इनकी एक एक प्लानिंग की खबर है। और ये मेरा ये ख्याल है कि ये खान के लिए अच्छा नहीं है, खान अपने लिए अच्छा नहीं कर रहा जो भी ये कर रहा है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।